Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo où nous allons faire des exercices d'application concernant la leçon du discours direct et indirect que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc اليوم ان شاء الله غادي نعدلوا تمارين تطبيقيه خاصه بالدرس الاسلوب المباشر والغير المباشر اللي سبق اللي قدمت لكم. دونك الناس اللي بغات تتفرج في لا فيديو غادي نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف. Donc si vous êtes prêts, on commence. Donc la question c'est transforme les phrases suivantes au discours indirect. Donc غادي نحولوا الجمل الآتية من الأسلوب المباشر للغير مباشر. Donc la première phrase, nous avons « Qu'est-ce que tu comptes faire pour résoudre ton problème ?» demanda-t-il à son ami. Donc la première des choses qu'on doit faire باش نعمل la transformation ديالي هي l'observation du verbe introducteur. Donc le verbe introducteur ديالي اللي هو demanda, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué ici au passé simple. Et le passé simple, donc c'est un temps du passé. La règle كتقول لي إلا كان le verbe introducteur في passé كما شفنا في الدرس, donc les temps verbaux ديال la subordonnée ديالي غادي يتبدلوا. Bien sûr avec les autres transformations ou التغييرات الأخرى. Donc pour la réponse, on va dire il demanda, donc demanda-t-il à son ami, غنبدا بالsujet ديالي il, le verbe اللي هو demanda à qui? À son ami. Donc il demanda à son ami quoi? Ce qu'il comptait faire pour résoudre son problème. Donc دائما ملي كيكون عندي une phrase اللي مبديه بكيس كو في الديسكور انديريكت كتولي سو كو. داكوغ ولا كانت كيس كي سو كي. هنا علاش عملنا سو كي؟ حيت نورمالمون عندي il ou eux quand ils se rencontrent ou bien quand ils se retrouvent face à une autre voyelle كنمسحها وكنعمل l'apostrophe. Donc il demanda à son ami ce qu'il. إلا لاحظتوا جبروا عندي tu comptes, c'est le verbe compter conjugué au présent de l'indicatif. Ou selon la règle de la concordance des temps, كتقول لي إلا كان عندي le temps du verbe في discours direct في البريزون في discours indirect غادي يولي imparfait. Donc l'imparfait ديال le verbe compter هو compter avec AIT. Donc ce qu'il comptait faire pour résoudre son problème. عندنا تغيير آخر هو concernant les pronoms ضمائر. هنا qu'est-ce que tu comptes faire؟ هنا راه لا بيرسون عندي في الاسلوب المباشر، الشخص كيهضر مع الصديق ديالو كيقول له شني يعني غادي تعمل ان شاء الله ولا qu'est-ce que tu comptes faire باش تحل المشكل ديالك. يعني ملي غاجي يعملوا في الديسكور انديريكت ديك تور ستولي il كتعود على الشخص اللي كيهضر معاه. Donc ce qu'il comptait faire pour résoudre son problème. Donc ton problème في الديسكور انديريكت غتولي son problème à lui. Pour la deuxième phrase, on a « Nous visiterons le musée de Rabat la semaine prochaine », annonça le maître à ses élèves. Donc, la même chose. غادي نشوف le verbe introducteur ديالي اللي هو le verbe annoncer. Il est conjugué au passé simple. Et le passé simple, c'est un temps du passé. Donc, les temps verbaux غادي تشونجيو عندي في la subordonnée ديالي. Et la même chose pour les pronoms. Donc, غادي نبدا la phrase ديالي بلو sujet اللي هو le maître. Puis, le verbe, le maître annonça à ses élèves. Donc nous visiterons. Donc on va répéter ce qu'ils ont dit. Donc nous, ils. Donc qu'ils visiteront. Visiteront, c'est le futur simple. Le futur simple, ça se transforme au conditionnel présent. Donc il visiterait. Le conditionnel présent, donc c'est la leçon خصكم تكونوا كتميتريزيو la conjugaison. Donc le conditionnel هو الراديكال ديال الفيرب futur simple كما كتشوفوا visiteront كنحيدوا les terminaisons ديال futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait اللي هما a i e n t بالنسبه لهاد la phrase هذه. Donc à ses élèves qu'ils visiteraient le musée de Rabat. وعندي un autre changement اللي هو la semaine prochaine ولات la semaine suivante. حيت عندنا une règle اللي كتقول حتى les indicateurs spatio-temporels او لا temporels يعني مؤشرات الزمنيه حتى هي كتغير quand on fait la transformation du discours direct au discours indirect. بحال مثلا عندنا la semaine prochaine كتولي la semaine suivante, la semaine dernière, la semaine précédente, hier, la veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, avant-hier, l'avant-veille, etc. Donc, le tableau, normalement, vous devez l'apprendre. Mais une fois que tu ouvres l'indicateur, tu sauras
bien sûr le transformer. Donc le maître annonça à ses élèves qu'il visiterait le musée de Rabat la semaine suivante. La phrase 3. Est-ce que vous connaissez Victor Hugo? Demanda le professeur de français aux élèves. La même chose. Mon verbe introducteur, c'est le verbe demander. Il est conjugué au passé simple. Donc, bien sûr, quand j'ai le passage, le discours direct et indirect, quand supprimer les guillemets, les guillemets et on ajoute que ou la si ou la de. Par exemple, la phrase, le sujet le professeur de français, le verbe demanda à qui? Aux élèves. Est-ce que vous connaissez Victor Hugo? Donc, هنا عندي واحد la phrase اللي هي interrogative, يعني جملة استفهامية. ملي كتكون عندي جملة استفهامية مبدية باسكو أو لا مثلا غير إلا جيت وقلت vous connaissez Victor Hugo? demanda le professeur de français aux élèves. Donc ملي تكون عندي une phrase interrogative soit مبدية باسكو أو لا l'interrogation directe بحال اللي عطيتكم عاد دابا. دونك هنا ملي كنجي نعملها في الديسكور انديريكت كتولي سي داك اسكو كتولي لي سي. دونك هي اللي سميناها l'autre fois بلا subordonnée interrogative indirecte. Donc le professeur de français demanda aux élèves s'il يعني راه est-ce que vous داك vous كتعود على les élèves غتولي il. Donc s'il connaissait Victor Hugo. علاش عملت connaissait? Donc c'est l'imparfait. Le présent. Le présent, selon la règle de la concordance des temps, le présent, ça se transforme à l'imparfait. Donc, connaissez avec A-I-E-N-T. Donc, le professeur de français demanda aux élèves s'ils connaissaient Victor Hugo. Voilà. Pour la phrase 4. Aider les gens pauvres, conseiller un homme à ses fils. Donc, le verbe introducteur, c'est le verbe conseiller. Il est conjugué ici à l'imparfait. Et même l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc, radi, il y a les changements concernant les temps verbaux. Il faut la subordonner d'hier. Donc, radi, la phrase d'hier. Un homme conseiller à ses fils. شنو غنعمل دابا؟ واش غنعمل كو غنعمل سي ولا كوا؟ دونك هنا je dois observer bien la phrase. عندي aider. Aider, c'est le verbe aider conjugué في l'impératif. يعني في الأمر. هنا راه جملة أمرية. عندي aider les gens pauvres. ساعدوا يعني الناس الفقراء. Donc, puisque عندي une phrase impérative يعني qui commence par un verbe à l'impératif, عندنا la règle. دائما ملي يكون عندكم جملة أمرية مبدية بفاعل مصرف في الأمر في الديسكور انديريكت كتولي انفينيتيف كتولي يعني دو بلس انفينيتيف. دونك هنا غادي نقول ان نون كونسيي ا سي فيس d'aider حيت الانفينيتيف ديال لو فيرب aider سي aider. الفيرب à l'infinitif يعني الفيرب كيكون غير مصرف كيما فوالا comme ça. Donc on va dire un homme conseillait à ses fils d'aider les gens pauvres. Donc il y a deux plus infinitif. Normalement c'est deux aider. On a deux voyelles qui se rencontrent liées E avec A. On a effacé la première voyelle et on avait mis l'apostrophe. Pour la phrase 5. Comment vous sentez-vous? Demanda le médecin au patient. Donc la même chose, le verbe introducteur c'est le verbe demander. Il est conjugué au passé simple. Donc je vais dire le médecin demanda au patient. دابا ملي كتكون عندي اون فراز انتروغاتيف اللي هي مبديه بان مو انتروغاتيف بحال كومون ولا بوركوا او بيان كومبيان او بيان كيل هاد لي مو هادو في الديسكور انديريكت كيبقاو كيما هما ils sont invariables ils ne changent pas. Donc غادي نقول le médecin demanda au patient comment il se sentait. علاش عملت il se sentait وهنا كانت عندي vous sentez-vous؟ الا لاحظتوا هنا هاد لو vous qui a été employé par le médecin راه استعملوا غير كون فورمول دو بوليتيس. يعني لو فوفويمون ديال واحد لا بيرسون اللي ما كنعرفوش كنكونوا يعني من باب الادب كنستعملوا داك لو برونون فو. دونك كومون فو سونتيفو هنا فو راه كتعود على لو باسيون اللي هو المريض يعني اون سول بيرسون. انا راه ما عنديش الجمع une seule personne. Ou sentez-vous, c'est le verbe se sentir. Donc c'est un verbe pronominal. Donc هنا خصني نرد البال. غادي نقول le médecin demanda au patient comment il se sentait. هنا عندي vous sentez-vous. Donc sentez-vous c'est le verbe se sentir مصرف في البريزون. في الديسكور انديريكت غيولي لي امبارفي. دونك غادي نقول comment il se sentait. يعني كيف comment المريض كيحس. Il se renvoie au patient. Et se sentait, c'est-à-dire lui, le patient. C'est le verbe se sentir. Je me sentais, tu te sentais, il se sentait. Nous nous sentions, vous vous sentiez, il se sentait. D'accord?
La phrase 6. On a que faisais-tu dans la forêt? Demanda le juge à l'accusé. La même chose, donc le verbe introducteur, c'est le verbe demander qui est conjugué au passé simple. عندي هنا que faisais-tu dans la forêt? Donc la subordonnée ديالي هنا عندي une phrase interrogative. ملي كتكون عندي une phrase interrogative مبديه بكو كتولي سو كو بحال لو بروميير اكزامبل اللي شفنا كيسكو و كو دائما في الديسكور انديريكت كيوليو سو كو. دونك لو جوج demanda à l'accusé ce qu'il faisait dans la forêt. يعني هنا tu faisais راه هنا لو جوج القاضي كيهضر مع المتهم كيقول له كيسكو tu faisais شنو كنتي كتعمل في الغابه. دونك هذه ملي كان هو كيهضر معاه اون ديريكت ولكن حنا غنعاودو سكيلزون دي غادي نقولوا بان القاضي طلب من المتهم باش يقول له شني كان كيعمل في الغابه. دونك il ça renvoie à l'accusé المتهم. الا لاحظتوا عندي que faisais-tu هنا لو فيرب faire conjugué à quel temps conjugué في l'imparfait وعلى حسب لا ريغل ديالي ديال لا concordance des temps quand on a l'imparfait في الديسكور انديريكت ça reste imparfait ça ne change pas. هاد لي ريغل هادو خصكم تحفظوهم باغ كور اون فوا غادي تحفظوهم صاي لو ريست كيبقى ساهل vous appliquez les règles. donc imparfait ديالي بقى كيما هو ce que tu faisais donc ce qu'il faisait اللي تبدل فقط الضمير tu ولات il. Pour la phrase 7, nous partirons tous en voyage après les examens, dit le père à ses enfants. Donc هنا il faut bien faire gaffe خصنا نردو البال. عندنا le verbe introducteur c'est le verbe dire. هنا عندي deux cas qui vont se présenter. Donc إما غيكون le verbe dire هنايا في البريزون حيت on dit je dis tu dis il dit ويقدر يكون عاوتاني حتى في الباسي سامبل حيت عنده لا ميم تيرمينيزون. حتى في الباسي سامبل كنقولوا je dis bi s tu dis it il dit it. دونك هنا غنخدموا حنا في لي دو كا غنعتبروه في لا بروميير فوا بان الفيرب انترودكتور ديالي في البريزون غنشوفوا لي شونجمون اللي غيوقعوا. دونك حنا ديجا اون سي بريالابلومون كنعرفوا من قبل كو quand on a le verbe introducteur اللي هو في البريزون les temps verbaux ديال لا subordonnée ne vont pas changer. يعني الا كان عندك الفيرب انترودكتور ديالك في المضارع في البريزون اولا في الفيتور هادوك لي طون ازمنه ديال الافعال اللي عندك في الجمله ديالك ما غاديش يتبدلوا غيبقاو كما هما. دونك غيتبدلوا فقط الضمائر سي تو. دونك غادي نقولوا لو بير دي ا سي enfants qu'ils partiront tous en voyage après les examens. يعني هنايا الاب قال الاطفال ديالو بانهم غادي يمشيو. دونك هاد il avec s راه كتعود على نو على لو بير و لي زونفون ديالو. دونك qu'ils partiront donc partiront avec ons il avec s تولي partiront avec ont. donc ils partiront tous en voyage après les examens. donc si vous remarquez bien غتلقاو بان les temps verbaux ils n'ont pas été changés. فوالا حيت عندي لو فيرب انترودكتور ديالي في البريزون. دابا غنشوفوا لو دوزيام كا الا اعتبرنا دي هنايا في الباسي سامبل غادي نقولوا لو بير دي ا سي زونفون كيل بارتيراي توس اون فواياج ابري لي زيكزامان. علاش عملنا بارتيراي اللي هو هنا الكونديسيونيل بريزون حيت عندي الفيتور سامبل وعلى حسب لا ريغل دو لا كونكوردونس دي طون كتقول لنا الا كان عندك الفيرب في الفيتور سامبل في الديسكور انديريكت كيولي كونديسيونيل بريزون. N'est-ce pas la phrase 8? Il m'arrivait de raconter des mensonges pour me tirer d'affaire, avouait l'auteur. Donc, la même chose. Le verbe introducteur, c'est le verbe avouer. Il est conjugué à l'imparfait. Donc, les temps de conjugaison des verbes vont changer. Ou bien sûr, ou plutôt, dama'er, les pronoms d'hier. Donc, radin kolo. Ou tabaran andi hinaya, arriver, m'arriver. Donc هنا راه le verbe est conjugué à l'imparfait. Tout à l'heure قلت لكم الا كان عندك في الديسكور ديريكت l'imparfait في الديسكور indirect ça reste imparfait, ça ne change pas ما كيتغيرش. Donc غادي نقول l'auteur avouait qu'il lui arrivait de raconter des mensonges pour se tirer d'affaire. Donc هنا كاين مجموعه ديال لي شونجمون اللي وقعت. Donc il راه حنا كنهضروا على توجور على l'auteur الكاتب. Donc الكاتب كيقول بان كيجيه بعض الاحيان اللي كيعاود il raconte des mensonges بعض الاكاذيب pour se tirer d'affaire. علاش هنا ولات se tirer d'affaire راه حيت كنهضروا على لوتور ملي كان هو كيهضر على راسو قال me tirer d'affaire ولكن حنا كنهضروا عليه غنقولوا راه se tirer d'affaire يعني باش يخرج راسو شي مرات كيلتجئ للكذب. هي هذه دونك
qui lui arrivait. هنا كي يقولوا علاش ما مثلا pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait il s'arrivait. Non, هنا ماشي le verbe s'arriver. هنا هاد le m apostrophe c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. يعني normalement راها la phrase كانت il arrivait à l'auteur. يعني هو كان كيوقع له ولا كيجي له مرة. donc هنا غنقول qui lui arrivait. داك le m apostrophe ولات lui اللي هو حتى هو un pronom personnel complément d'objet indirect. Pour la phrase 9, on a la police a arrêté tous les suspects, affirme un communiqué de presse. Donc, on a le verbe introducteur d'y ou le verbe affirmer. Là, il est conjugué au présent. Donc, les temps verbaux ne vont pas être changés. Donc, un communiqué de presse affirme que la police a arrêté tous les suspects. Donc, ما كانش عندنا les changements في les temps كاع كان عندي passé composé à arrêter بقات passé composé اللي تبدل فقط suppression ديال les guillemets ou l'insertion ديال le pronom que. Pour la dernière phrase, on a nous allions rejoindre le port quand l'orage éclata, déclara le commandant du bateau. Donc le verbe introducteur ici c'est déclarer, il est conjugué au passé simple. Donc le changement au niveau du temps verbal va être fait, donc on va dire le commandant du bateau déclara qu'ils allaient rejoindre le port quand l'orage éclata. Donc had il, ça revient à nous les huma, bien sûr le commandant du bateau, les amis dialo. Donc nous allions c'est l'imparfait. Selon la règle de la concordance des temps, l'imparfait reste imparfait. Donc ils allaient rejoindre le port quand l'orage éclata. L'orage éclata, ici c'est le verbe éclater conjugué au passé simple. Et selon aussi la règle de la concordance des temps, le passé simple reste passé simple. Il ne change pas. Donc on va obtenir la réponse suivante. Le commandant du bateau déclara qu'ils allaient rejoindre le port quand l'orage éclata. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد les exercices. Si vous en voulez d'autres, إلا بغيتوا وحدين آخرين كنتمنى تقولوها لي في لي كومونتير وان شاء الله نعدلهم لكم. Donc je vous remercie infiniment de votre aimable attention.